ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ରାସ୍ତାର ନୂଆସାହି କାଳିଦାସପୁରଠାରେ ଖୋଲିଲା ବ୍ୟାକବୋନ ଟେକ୍ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟୋର। ରିହାତିରେ ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଓ ଓପନ୍ ସିଲ୍ ମୋବାଇଲ ସହିତ ମିଳିବ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ କିଣାବିକାର ସୁବିଧା। ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ ଛକରେ ଖୋଲିଛି 1 ଓ 2 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଫର୍ମିଂ ଜୁଏଲାରୀ ଶୋରୁମ। ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଗହଣା। SJ ଜୁଏଲ୍ସ, ସମାଜ ଅଫିସ ତଳମହଲା, ଷ୍ଟେସନ ଛକ, ବାଲେଶ୍ୱର। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରେମୁଣା ରାସ୍ତାରେ ନୂଆସାହି କାଳିଦାସପୁର ସ୍ଥିତ ଏମ୍ପିଓର ଇଭି ଶୋରୁମ ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟାକବୋନ ଟେକ୍ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟୋର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଷ୍ଟୋରର ମୁଖ୍ୟ ପରଶୁରାମ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପିତା ଭାନୁଚରଣ ସାମନ୍ତ ଏହି ଶୋରୁମକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆପଲ ଆଇଫୋନର ASM ଜିତୁରାମ ବେହେରା, ଭିଭୋ ମୋବାଇଲର ଏରିଆ ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର କମଳେଶ ଦେ, ଭିଭୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ସଞ୍ଜୀବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସାର୍ଥକ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସର ମୁଖ୍ୟ ସାର୍ଥକ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ନୂତନ ଶୋରୁମର ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା କାମନା ସହ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରାଇସ୍ ଓ ବେନିଫିଟ୍ ପ୍ରଦାନରେ ଏହି ଷ୍ଟୋର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏ ଏରିଆର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୋକାନ ନଥିଲା, ତ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠୁ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 3-4 କିଲୋମିଟର 5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଯାଇକି ଜିନିଷ କିଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। ଆଉ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେ ବ୍ୟାକବୋନ ଟେକ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଖୋଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି, ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ବେପାର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲୁ ଏବଂ ସେ କଷ୍ଟମରଙ୍କର ଯେଉଁଭଳିଆ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ସେ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ, ଯେମିତି କଷ୍ଟମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ିବେନି, ସେଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟକ୍ ଏତେ ଷ୍ଟକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଏଠି ଏ ଏରିଆର ସାଧାରଣତଃ ଏ ଏରିଆର ବହୁତ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଏରିଆରେ ଏମିତି ଷ୍ଟକ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଦୋକାନ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବ୍ୟାକବୋନ ଟେକ୍। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯିଏକି ଏଇଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ କହିବି ନୂଆ ନୂଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ଏରିଆରେ ଆଉ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ମାର୍କେଟଟାକୁ ଜମାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଆଉ ଆଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛୁ। हेलो, मेरा नाम हनुमान है। मैं आंध्रा से आया था, इधर ही मैं नौकरी कर रहा है। मैं ऐसा अभी ये मेरा दोस्त है, वो नया दुकान खोला था इधर। जो भी है अच्छा अच्छा ब्रांड तो रखा है। जो आप सभी आ जाइए, आके थोड़ा चेक करके थोड़ा देख लीजिए। जो भी है आपका पसंद का माल लेके ख़रीद कर दीजिए। उसमें जो भी प्रॉब्लम आ जाएगा सभी का गारंटी रहता है। अब मेरा दोस्त दुकान खोला है, ये सभी पहचान वाला है। अच्छा लग रहा है मेरे को। ठीक है। उद्घाटनी उत्सव में परशुराम सामंत पौरोहित्य करने सहित नूतन शोरूम आरंभ कर आभिमुख्य संपर्क में सूचना देते। ताराकांत राउत एथिरे उपस्थित रही ब्याकबोन टेक मोबाइल स्टोर तथा एहार मुख्य परशुराम सामंत उत्तरोत्तर उन्नति कामना करथिले। ब्याकबोन टेक मोबाइल स्टोर रे आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, भिभो, रियलमी, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग प्रभृति नूतन मोबाइल सांगकू समस्त ब्रांडर लेटेस्ट ओपन सिल रे अविकल नूतन मोबाइल मिलिबो। ताहा पुणी 30% पर्यंत रियाती। समस्त ओपन सिल मोबाइल रे ब्याकबोन टेक मोबाइल स्टोर पक्षरु वारंटी दिया जिवो। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଉପହାର ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ୟାକବୋନ ଟେକ୍ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟୋରରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ପୁରୁଣା ମୋବାଇଲ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣାବିକା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲର ପ୍ରାଇସ୍ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟୋରରେ ମିଳୁଥିବା ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ବି କମ୍ ଓ ୱାରେଣ୍ଟିରେ ଅଧିକ। ସୁବିଧାରେ ମୋବାଇଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଜିରୋ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ ସୁବିଧା ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାଉତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମୋବାଇଲ ମରାମତି ପାଇଁ ବ୍ୟାକବୋନ ଟେକ୍ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟୋର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ସହିତ CPU ରିଭଲଭିଂ, ସଫ୍ଟୱେର ଅପଡେଟ୍ ଭଳି ଗ୍ରାହକମାନେ ଉନ୍ନତମାନର ସର୍ଭିସ୍ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନ, ଆଜି ଆମର ନୂତନ ଦୋକାନ ପୂଜା ହେଲା ବ୍ୟାକବୋନ ଟେକ୍ ନାଁରେ। ମୋର ଭାଇ ପରଶୁରାମ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ରୀତିକ ଭାଇ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଏ ଦୋକାନଟା ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ରହିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋବାଇଲ ଏସେସରି ଜିନିଷ, ପାର୍ଟସ ରିପେୟାରିଂ, ହେଡ଼ଫୋନ୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ମାର୍କେଟ ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ର ଜିନିଷ କିଣିକି ପରଚେସ୍ କରିକି
जो ठकामी शिकार होउचंती एठी कौनसी प्रकार ठकामी नहीं कंपनी ओरिजिनल एठी डीलरशिप सब कंपनी नियाई आपण मैंने मार्केट जो दुकान जो जिनस पाइबे ता मध्य एठारे सस्तार उपलब्ध पाइबे आउ एठारे मध्य रिपेयरिंग होउची लोकन को ओल्ड पुराना फोन मध्य नहीं नूतन फोन दिया जाउची पुराना फोन मध्य एठारे बिक्री होउची नुआ फोन मध्य एठारे लोकन को दिया जाउची आउ ए दुकान रो फ्यूचर्स होउची लोकन को सेवा जोगेवा लोकन को ठीक भाव मोबाइल प्रोडक्ट तार गारंटी पीरियड रिपेयरिंग करके देवा जे गारंटी पीरियड रहिबो से गारंटी पीरियड रे आसी एठी आपण माने फ्री रे कॉस्ट रे रिपेयरिंग करि पारे आपण मोबाइल जदी आपण आजिका डेट रे नुआ मोबाइल नेला हम बहुत प्रकार गिफ्ट दउछु मिनिमम गोटे मोबाइल नेला परे 4 ରୁ 5 हजार टका गिफ्ट रहउछि लोकन को हम एइति पई ऑफर करछु काहे कि नुआ दुकान करछु हम लोकन को सेवा पई दुकानटा करछु आजिका दिन रे हमर शुभ दिन आउ दुकानटा जे ठाकुरन कतरा हम प्रार्थना करछु दुकानटा सब दिन भलरे चालू आ बालेश्वर वासी पई खुशी रो दिन आज ए दुकान रे आसंतु समस्ते ए बैकबोन को आसंतु आपनकर फोन नंबर दिया जाइछि सब किछि एडवर्टाइजमेंट हेइछि आपण माने आसंतु नूतन मोबाइल जेकोसी मोबाइल रो जो जिनस एठारे पाई परिबे उपलब्ध अछि फाइनान्स रे आज्ञा एठारे आपनकर जो फाइनान्स चाहिले सही फाइनान्स अछि हमर ओन फाइनान्स मध्ये अछि आपण बजाज फाइनान्स अछि सिटी फाइनान्स अछि जेकोसी फाइनान्स रे आपण चाहिले सब जिनस आपण उपलब्ध पाई परिबे अन्य मानक मध्य अन्यतम मुख्य रीति कुमार दास और सिपुन पात्र एही उद्घाटनी उत्सव रे उपस्थित रही समस्त कार्य परिचालना करथिले। सेंटगन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स रे एडमिशन चलीछि बीएससी नर्सिंग जीएनएम कोर्स पई जोगाजोग करंतु सेंटगन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स मिशन कंपाउंड बालेश्वर। मां लक्ष्मी ज्वेलर्स, विवेकानंद मार्ग, चिड़िया पोलो, बालेश्वर। Welcome to Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar. With state-of-the-art facilities and cutting-edge equipment, we provide the highest standard of fertility care. Pratiksha Fertility and IVF Clinic, Baleshwar. पाइप किनिबा पूर्वरु पाइप रो पारिबा पणिया उपरे प्रत्येक प्रश्नर उत्तर आमे दबु पानीर प्रखर जेते तीव्र हो अबा पानीर शिखर जेते उच्च हो एमके प्लास्ट कंपनी रे निर्मित एमकेपी ब्रांड रो सुदृढ़ एवं दीर्घस्थायी पीवीसी एंड एचडीपीई पाइप्स सर्वदा नंबर 1 सर्वनिम्न मूल्य रे सर्वोत्तम पाइप किनिबा पई जोगाजोग करंतु एमके प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, रामदासपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट, गोड़ीसाही, कटक डिस्ट्रिक्ट। पिन 754006। कॉल करंतु 8637278439 किबा ईमेल करंतु admin@mkplast.in।